निज पकेटरे एहाकु रख 5 मिनिट्रे से नारी तुम पाखकु आसिब जहाँ चाहिए ताहा करिब। हाँ फ्रेंड्स, जदि आपण निज पसंदर सुंदरी झील बा सुंदरी भाउज को मने मने भल पाउचंती ता आड़कू आकर्षित हेउचंती किंतु जेते चेष्टा कले मध्य ताकू पटेई पारुनांती ताकू निजर मन कथा कहिबाकू डरुचंती आउ आपण चाहुचंती कि से झील निजे आसी आपण को भल पाउची बोली कहू आपणकर सबु कथा मानू तेबे आजिर एही भिडियोटी आपणकर इच्छा को पूरण करिब। केवल आपण को निज पकेटरे एही जिनिस रखिबार अछि। ग्यारंटी देउची 5 मिनिट्रे से झील हेउ बा विवाहिता नारी आपणक आड़कू आकर्षित हेबाकू लागिब, पागेली परी आपण को भल पाइबाकू लागिब। एही वशीकरण साहाय्य हजार हजार लोक माने लाभवान होइचंती। निज पसंदर सुंदरी झील बा सुंदरी नारी को मुहूर्तक भितरे पटेई पारिछंती। तेणु आपण भी मो कथा मानी पकेटरे एही जिनिस रखी दियंतु। ग्यारंटी देउची जेउ झील पटु नथिला से झील निजे आसी आपणक सहित कथा हेब, आपण को भल पाउची बोली कहिब। जेउ विवाहिता नारी को आपण राति दिन भाबुछंती से महिला निजे फोन करिकी घर को डाकिब, जहाँ चाहिए ताहा करिब, आपणकर सबु इच्छा पूरण करिब। नमस्कार फ्रेंड्स, ओडिया फंडा चैनल को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही भिडियोटी रे मु आपण को सिखेइबी आपण किपरि झील पटेई पारिबे, विवाहिता नारी को पटेई पारिबे, ताठारु मन चाहुथिबा काम हासिल करि पारिबे। एही वशीकरण दुनियार सबुठारु शक्तिशाली वशीकरण। जी भी एहाकु करिछि सफल हेइछि। वर्ष वर्ष धरी भांगी जाइतिबा पुराणा प्रेम को फेराई आनी पारिछि। सासु नणंद दियर भाउज काहाकु भी निज बसरे करी ताठारु निजर मन चाहुथिबा काम हासिल करि पारिछि। तेणु मोर आपण मानकु अनुरोध कि मनरे कोनोसी खराब उद्देश्य किंबा कोनोसी खराब काम पई आपण एही वशीकरण प्रयोग करिबेनी, काहेकि ना एही वशीकरणर कोनोसी प्रकार काट नाही। मात्र थरे जेउ झील बा नारी उपरे एही वशीकरण मात्र गोटिए थर प्रयोग करदेबे सीए सेही समय ठारू आपणकर गुलामी करिब, जहाँ चाहिए ताहा करिब, कोनोसी प्रकार बाधा देब नाही। हाँ फ्रेंड्स, आपणकर सबु इच्छा पूरण करिब। केवल आपण को निज पकेटरे एही जिनिस रखिबार अछि, तापर देखिबे चमत्कार। हाँ फ्रेंड्स, केते थर एमिति हेइथाय कि आपण जेउ झील को मने मने भल पाउचंती सीए आपण को भल पाएनी, अन्य काहाकू भल पाए, आउ आपण ता पछरे गोड़ेई गोड़ेई निजर सबु समय सारी दियंती किंतु से झील को पटेई पारंतिनी। जदि आपण भी एहीपरि परिस्थिति रे पड़िछंती, जेते चेष्टा कले मध्य निज पसंदर से झील को पटेई पारुनांती, तेबे मात्र थरे मो कथा मानी आजी पकेटरे एही जिनिस रखी दियंतु। ग्यारंटी देउची से झील निजे आसी आपणक सहित कथा हेब, आपण को भल पाउची बोली कहिब। आपणक प्रेमरे एमिति दीवानी हेइजिब कि आपण को न देखी गोटे मुहूर्त भी रही पारिबनी। एही वशीकरण साहाय्य आपण सुंदरी सुंदरी भाउज को निज आड़कू आकर्षित करई पारिबे, ताठारु किछि भी काम हासिल करि पारिबे। तेबे एही वशीकरण आपण किपरि करिबे, केमिति करिबे, एहार प्रयोग विधि कौन मु आपनकु सिखेइबी। संपूर्ण प्रयोग विधि मु आपनकु सिखेइबी। जानिबा पई मोर आपण मानकु अनुरोध कि आपण भिडियोटी को मूलरु शेष पर्यंत पूरा ध्यान सहित देखिबे, तेबे जाय कि आपण संपूर्ण प्रयोग विधि जानि पारिबे। अधारु छाड़ी कि पळेइले किंबा काटी काटी देखिले आपण किछि भी बुझी पारिबेनी। परे आपण कमेंट करिवे गुरुजी आपणकर वशीकरण काम करूनी। देखंतु, वशीकरण विधि जानिबा पूर्वरु मोर गोटिए छोटिया कथा मन रखंतु। वशीकरण एमिति सेमिति काम करेनी। मनरे संपूर्ण विश्वास निष्ठा आउ एकाग्रतार सहित आपणकू एही वशीकरण करने पड़िब, तेबे जाई मु आपणकू ग्यारंटी देउची आपण
ଯେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ଚାହିଁବେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ପଟେଇ ପାରିବେ। ସୁନ୍ଦରୀ ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଉଜଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କେଉଁ ବି ବାରରେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ବି କରିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ରାତି ସମୟରେ କରିବେ। ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଖଣ୍ଡିଏ କଳା କପଡ଼ା, 5ଟି କଳା ଗୋଲମରିଚ, ଖଣ୍ଡେ ସାଧା କାଗଜ ଆଉ କଳା ରଙ୍ଗର କଲମ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଣିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ନିଜ ଘରେ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ଚୁପଚାପ ବସି ପଡ଼ିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଅଧାରୁ ଡାକିବେନି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ କଳା କପଡ଼ା ଆଣିଛନ୍ତି ସେ କଳା କପଡ଼ାକୁ ନିଜର ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ 5ଟି କଳା ଗୋଲମରିଚ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ 5ଟି କଳା ଗୋଲମରିଚକୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ମୁଠେଇକି ଧରିବେ ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ, ତାର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ତାପରେ 5 ଥର ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀର ନାମ କହିବେ। ତାପରେ ମୁଠା ଖୋଲିବେ ଆଉ ସେ ମରିଚରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ସେ 5ଟି କଳା ମରିଚକୁ କଳା କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ କାଗଜ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ କାଗଜରେ କଳା କଲମର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଏହିପରି: ଓମ୍ କାମିଚ୍ଛାମୟୀ ଆମୁକଂ ସର୍ବମୋହି କରତି କରତି। ଆମୁକଂ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀର ନାମ ଲେଖିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ର ଲେଖିସାରିବା ପରେ ସେ କାଗଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୋଡ଼ିକି ସେ କଳା କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ସେ କଳା କପଡ଼ାକୁ 3ଟି ଗଣ୍ଠି ପକେଇକି ବାନ୍ଧିଦେବେ। ସେ ଯେଉଁ ପୁଟୁଳିଟି ହେଇଯିବ ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ଆପଣ 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବେ, ନିଜ ପକେଟରେ ରଖିବେ। 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଏକ ବରଗଛ କିମ୍ବା ଓସ୍ତ ଗଛର ମୂଳରେ ରଖିଦେଇ ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଯେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ହେଇଥାଉ ବା ସୁନ୍ଦରୀ ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଉଜ ଆପଣଙ୍କର ବଶରେ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଧରିକି ଘରକୁ ଡାକିବ, ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।